18, julle het gehad nommer 1, 2 en 7, né? So kyk gou by nommer 1. Sê ek vir jou 3 sin x minus 2 cos x is equal to 0, and you have got to find the general solution. Vind die algemene oplossing. Okay, so I showed you 2 examples, and the one was where I take some of it to the other side of the equation, and then we divide by either sine or cos, nee? Of ons moes 'n gemeene factor uithaal. But in this case, I couldn't take out a common factor, so your only option was to take that minus 2 cos x over, and then it becomes positive 2 cos x. Nou sal jy sien ek sit met 'n sin x en 'n cos x. So I have got to get rid of either one of those two. So toe ek gaan besluit, kyk hierso, sien jy ek deel elkeen van hulle deur cos x, nee? Why did I decide to divide by cos x? Because then on the left hand side, sin x over cos x will become tan, nee? Sê nou maar ek het gedeel deur sin, dan het ek hier gehad 1, maar daar cos x op sin x, en dan is dit eintlik 1 op tan x, en jy wil nie dit hê nie, nee? Dit gaan nie verkeerd wees nie, jy gaan 'n paar extra stappe hê, but we don't want to make it more difficult than it is already. Okay, so that sin x over cos x became tan x. En dan sal jy sien hierdie cos x en daai cos x kanselleer uit, so the only thing left is the 2. Now it looks more like what we previously had. So I've got to get rid of that 3, and when I take it over, it becomes divided by 3. Nou het ek tan x is gelyk aan 2 op 3. I can now go get my help angle. So jou hulpboekie is 33.69. Ek het afgerond tot 2 desimaal, né? Then, because tan is positive, there's actually a positive in front there, né? Omdat tan positief is, gaan dit wees in kwadrant 1. Now, yesterday someone said, what does this mean? Nee, nou, sorry, ek het half aangeneem julle verstaan dit, nee? Daai is mos 1. Is julle reg? So, you can either say that, or you can say quadrant 1. Okay, maak nie saakie as long as you show which quadrant it is. Okay, alright, so, kwadrant 1 is waar tan positief is. Onthou, hy is ook positief in kwadrant 3. But we don't do quadrant 3 because the period of a tan graph is only 180 grade, nee? Okay. Goed, so, hulpboekie, kwadrant 1 is mos net by hulpboekie, plus, en maak seker, 180 maal n. Okay. Enige vrae by nommer 1? Kan ek maar skip? Goed. By nummer 2, they asked it slightly different. Hello. Hulle sê vir my, 3 sin squared x minus 2 sin x is equal to 0. En nou kyk gou hierdie stukkie. Where x is an element of minus 360 up until 360. Met ander woorde, ek nog steeds my algemene oplossing gaan kry, maar daarna moet ek gaan kyk. As ek by n instel, watter hoekies sou lê tussen minus 360 and positive 360. Do you guys understand that? That's what they're asking me here. Is julle by? Is jy reg? Okay. Nou sê ek, sien die ligte, maar weet jy lekker. Okay, right, so over here, you could see both of them has sin x. So ek haal dit uit as 'n gemeene faktor. Dan het ek 3 sin x minus 2 in hakies. Nou gaan ek daai gaan gelyk maak aan 0, that's what I'm doing here. And I make that equal to 0. That's what I'm doing here. Okay. So for now, let's only work with the left-hand side of the page. If sin x is equal to 0, let's get our help angle. Dit gaan wees 0. Nou sin is gelyk aan 0, is so goed soos sin is positief. En waar is sin positief? In kwadrant 1 and in quadrant 2. Okay, so if it was quadrant 1, then I'd have x is equal to the help angle, which is 0 in this case, plus 360 times n. Sit asseblief my daai n is 'n element van alle heelgetalle by. En nou wil ek hê jy moet my sien 0
plus 360n is mos dieselfde as. It's the same as just 360 times n. Nee. Okay. The second quadrant, we usually have, hier met 'n minus wees. Sorry julle. That must be a minus. Tweede kwadrant is 180 minus my hulpboekie. Daai was reg. 180 minus my hulpboekie en dan plus 360n en is 'n element van alle heelgetalle. And 180 minus 0 will stay just 180. Nee. Okay. Nou kom ons kyk gou na die regterkant, hierdie groen. If I have 3 sin x minus 2 equal to 0. Die eerste ding wat ek gaan doen is van daai minus 2 oor. Dan raak hy mos plus 2. Nee, there we go. Then, I've got to get rid of this 3. This is 3 times sin x. So if I take it over, it will become divided by 3. You guys fine with that? Nou, sodra ek hier gekom het, lyk hy soos wat ek in my vorige sommetjies gehad het. So I can go get my help angle. So shift sine 2 over 3, and that gave me the help angle of 41,81. Okay, nou, sin is mos eintlik positief. Nee, and where is sine positive? That will happen in the first and the second quadrant. Okay, so in die eerste kwadrant het ek gewoonlik net my hulphoekie plus 360n. In my tweede kwadrant het ek 180 minus my hulphoekie plus 360n. And if I go simplify that, I get 138,19 plus 360. Okay, so wees nie by tot daar waar ek die vergelyking van my algemeen oplossing. Okay, now I want to talk about this bottom part, that black. Ek gaan daaroor praat. Sodra ek my algemene oplossing gekry het. Because they said the values must be between minus 360 and positive 360. Nou moet ek gaan instel. Kom ons gebruik net gou eers hierdie enetjie as 'n voorbeeld. Jy moet nou daarby n gaan instel. As n 0 is, wat sal x wees? 0. Nee, daar's hy. Alright. Now, what if x is 1? 360 times 1 will give me 360. Daar's hy. Okay. What if n is 2? Dan gee dit vir my 720. Is that within that restriction? Okay, soos los. Okay, now let's try n is minus 1. Dit mos 360 maal minus 1 en dit gee vir my minus 360. You guys good? If I substitute in minus 2 over there, then I'm going to get minus 720 en dis weer buite my beperking. So, okay. Nou weet ek het al die opsies hier ingestel. Ek is nou klaar met hom. Now we go to this one. Okay. Let's say I make this n value 0. Dan is dit mos 180 plus 360 maal 0 en dit gee net vir my 180. You guys good? Right? Then let's make this a positive 1. As dit 180 plus 360 maal 1, dan lê dit buite my beperking. Nee, dis te veel. Dit gaan vir gee 540. Nee, is buite my beperking. So I can't use that. Okay, but what if I make that n value minus 1? Dan gaan dit wees 180 plus 360 maal minus 1. And that gives me minus 180. Is julle reg? Sien julle hoe ek by elkeen gaan instel? Nee, you substitute in minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2, 3. Dis gewoonlik nie meer as dit nie. Jy sal nou sien ons is nog eers by 3 gekom nie. Nee. Okay, right. Is it necessary for me to do this one and that one as well? Nie nodig nie, nee. Okay, is dieselfde stappies. Jy gaan stel in by n
En hier in hierdie onderste rytjie sal jy sien, dis wat ek dan daar gekry het. Kyk, so jy gaan punte kry vir al hierdie x-waardes, daai alles saam. Jy kry punt vir dit. It's usually 1 or 2 marks, depending. This was a lot, so it would have been 2 marks. And if you leave out one, or if you have one wrong, you lose 1 full mark. Okay. So met ander woorde, as jy tweekies hier uitgelos het of verkeerd gehad het, kry jy niks daar. Okay. Kan ek skip? En ek quit, ja. Okay. Daar. Kan ek skip? Sorry, Tiana, ek het nou vir gesien. Okay, right, kom ons kyk gou nummer 7. Number 7. Over here, they also gave me a restriction, nee? Hulle sê daar x moet wees tussen minus 180 en positief 180. So, before I can look at that, I need to get general equation. Goed? So, jy sal sien ek het heel eerste gou uitgehaal 'n gemeene faktor van sin x. Dan kry jy 3 sin x minus 5 cos x in hakkies. Okay, nou maak ons gou daai sin x gelyk aan 0. So kom ons kyk net eers gou na die linkerkant van die bladsy, the yellow part. So if sin x is 0, the help angle will also be 0. Dan gaan ek gaan sê, waar is sin positief? Want alhoewel hier geen teken is nie, is dit mos eintlik 'n positief, nee. En sin is positief in the first and the second quadrant. Right, so first quadrant will be my help angle of 0 plus 360n. Maar dis dieselfde eintlik net as 360 mal n. So as jy net dit geskryf het. Ekskuus julle. Dan is dit perfect. Sorry. En die tweede kwadrant. Het ek weer 'n plus. Wat op aarde gaan my aan? Minus. Okay, so in the second quadrant, it would be 180 minus the help angle of 0 plus 360 times n is 'n element van 'n heel getalle. Nou 180 minus 0 gee nog steeds net vir my 180. Okay, goed. Now let's look at the right hand side of the page. As ek hierdie hele hakkie vat, daai, en ek maak hom gelyk aan 0. Dis wat ek hier vir jou doen. Nee? Die eerste stap gaan wees, take the minus 5 cos x over. So can you see, ignore the blue or purple, 3 sin x is equal to positive 5 cos x. Is julle by met dit? En nou sal jy sien, omdat ek aan die een kant van my vergelyking sin x het, en aan die ander kant cos x, I want to do the same as we did in that first example. I'm going to divide both sides. Hier sal jy sien, ek gaan deel albei van hulle met cos x. Nee, because over here, the sin x over cos x will now become tan x. En daai cos x en cos x gaan uitkanselleer, so dan het ek net 5 daaroor. Okay, now, I want to get rid of this 3 in front, so I take it over, and it becomes 5 divided by that 3. Okay, nou lyk hy soos wat ek dit wil hê. Kom ons gaan kry hulpboekie, so ek sê shift tan 5 op 3, and that gave me 59.04 degrees. Nou, tan, wat staan daar eintlik? Tan is positief. En waar is tan positief? In the first or the third quadrant, maar ons gebruik mos die derde kwadrantie, omdat sy periode net 180 grade is. So dan sê ek, in die eerste kwadrant gaan dit wees x is gelyk aan my hulphoekie plus, and because it's tan, 180 times n. Nee. Okay, so nou
het ek, kyk gou daarso, het ek my algemene oplossing. So, in those three equations, everywhere that I see n, I am going to go and substitute in 0, 1, 2, miskien nog 3 ook, ek twyfel, en dan minus 1 en minus 2. Nee, and if I do that, you will see that I get the angles down here. Okay, so dit is dan jou finale antwoord. Ek het jou nou aangesteek met die gaap. Enige vraag? Is julle reg? Moet ek hierdie heater afsit? Is dit wat ons so vaak maak? Is 'n heater wat jou moeg maak? Die kombuis. Ek was ongelukkig kombuis toe nie, ek is ook moeg. Okay, right, any questions people? Is julle reg? Okay, now, we were busy with trig equations, trig vergelykings. En ek het nou gister net vir jou laat doen, gemene faktor en raai wat jy hom oorvat. Nou het ons nog 3tjies oor. Kan ek maar skip en, jy is terug nog, okay? Ons gaan. Ons het nou nog net gemene faktor nou gedoen, nee? So ek gaan nou vandag, wil ek nou met jou doen 3 term, verskillende kwadrate, groepering. Ja, maar dit was derde mag, maar jy gaan nie dit so wat. Ons gaan nie. Of kom ek stel hom so, ons gaan hom nie vandag doen nie. Nooit kan ons nie heeltemal in die prentjie. Daar is nooit en nooit in wiskunde, ja. Okay, right, so, by trig vergelykings. Kyk gou-gou, wanneer ons faktoriseer. Have a look. First things first, when we factorize, dink gou terug toe jy nog in graad 9 begin het met faktorisering, né? Ons het mos als een kant toe gevat en toe het ons dit gelyk gemaak aan 0, né? So the right-hand side, I want it to be equal to 0. When we have that, then we factorize the left-hand side. Nou, die verskillende maniere van faktorisering. We can get common factor, difference in 2 squares, we can get trinomial, and we can get grouping. Nee, okay, nou, gemene factor, ons het nou al 'n voorbeeld daarvan gewys, maar ek wil net gou vir jou enetjie skryf. So sê nou maar ek haal kom ons sê ons haal vir sin uit. Dan gaan hy wees sin theta plus 'n getal. Nee. Or let's say we took out cos theta as a common factor. Then you would probably have something like cos theta plus a number. Okay. It is also possible that if I took out sin theta, dat jy het sin theta plus, en jy het nou gesien by die vorige enetjie, daar kan selfs wees cos theta ook nog, né? Onthou julle? No, we had one like that just now. Okay, so that is when we do common factor. Hier is net voorbeelde van hoe dit vir jou kan lyk. Nee, kan ek maar skip? Okay, excuse, ek weet ek was nou 'n bietjie vinnig op julle. Sorry. Ek dink jy sal hoor na dit, dan is hy stil. Dan hou hy ook op met blaas. So sê maar jy stel dit op 30. Hy blaas mos heeltyd tot hy die vertrek gekry het wat die temperatuur 30 is. En dan as hy daai temperatuur bereik het, dan is dit asof hy gou kan pause. Hy kan maar gou wag, hy hoef nie nou warm lug te blaas nie, want hy het dit bereik en dan maak hy so. En dan wys hy elke keer hy snaakse tekentjie. En dan gaan jy hoor,
Hy wag so tydjie en dan begin hy weer so stadig aan te blaas. Freak dit jou uit, Megan? Nee, maar niemand reageer op die klank, iemand tog net as ek okay as ek weet om mal te gaan dat ek die klank hoor. Nee, hy maak altyd so. Maar hy maak jy nie somer so nie. Dis net as hy warm. Maar dit is my matrieks, né? Ek werk een oggend met hulle en heeltyd terwyl ek werk, dan sien ek van hulle kyk so op en dan kyk hulle so, nou dink ek dis iets daar by hulle. Want nou later vra ek vir hulle, wat is dit? Julle almal se gesigte wys heeltyd so vraagtekens. En ek dog toe is die werk wat hulle nie meer by is nie. Sê hulle vir my, hulle hoor soos, julle weet ons daai vletjies wat jy op blaas, wat soos vir die honde, dis daai high pitch, so klank, né? Sê hulle maar, hulle hoor dit. Dan sê ek, nee, hel, ek hoor niks. Sê hulle vir hulle, gaan my sê as dit weer so maak. Okay, dan werk ons verder aan en dan sê hulle almal, hoor jy vir dit, hoor jy? Dan sê ek, nee, dat ek staan op, ek gaan staan tussen hulle. Ek hoor het. Hulle hoor het. Hulle almal. Dat ek later dink is iemand wat met sy foon dalk probeer om snaaks te wees, maar ja. Wat, hierdie? Hierdie? Nee, dis net 'n voorbeeld, né? Wat sê nou maar jy het nou gehad, vir daai sou dit nou gewees het, sin kwadraat theta plus sin theta cos theta. Son, dan wil ek hê moet jy sien, okay, hier kan ek sin uithaal en daar kan ek sin uithaal. Dan bly hier oor sin theta en daar bly oor cos theta. Okay, so is maar net maar net voorbeelde van hoe dit kon lyk. Okay, kan ek maar skip? Okay, kom ons kyk gou-gou hoe sou verskillende kwadrate gelyk het, né? Sê nou maar dit was gewees sin kwadraat x minus cos kwadraat x. Right? Can you see that I've got two terms, there's a minus in between and I can get square root of each? So then you would have said that will be sin x plus cos x, sin x minus cos x. Sien julle wat ek bedoel met verskillende kwadrate, né? Hallo? Is julle reg? Okay, dankie. Okay, dan kom ons kyk gou by 3 terme. Trinomials. Nou, hoe het ons gewoonlik gekyk vir 'n 3 term? Jy het gekyk, dit was 'n x kwadraat en dan 'n gewone x en dan sê maar 'n getalletjie. Nee, dat jy geweet, dis 'n 3 term. So same thing here. You will have something like sin squared x plus sin x plus a number. Of cos kwadraat x plus gewone cos x plus a number. So is dieselfde prinsip, né? As my pen net gou daai bubbel maak. Almal hom gehoor? Okay, jy kan ook hê tan kwadraat x, kom ons maak sommer theta vir 'n slag, plus gewone tan theta, plus 'n getal. Okay, dan, onthou julle, ons het baie keer ook vir julle gegee, x kwadraat, y kwadraat. Nee, ek jok. Ja.
Ja, x kwadraat plus xy en dan plus y kwadraat. Onthou julle dit? Dit was ook mos 'n 3 term, né? Okay, so daar, dit kan jy ook hê. So moenie skrik as jy sê maar dit kry. Sin kwadraat x plus sin x cos x plus cos kwadraat x. En ek wys nou sommer vir jou hierso so. Dat jy weet dis waar hy vandaan kom, né? Is julle reg? So that's also an example of how your trinomial could look like. Okay, nou wil ek gou vir jou 'n voorbeeld van elk doen. And you guys, I'm not showing you an example of grouping, want jy weet hoe werk groepering, né? Let's say out of, I have 4 terms. 2 of them will have a common factor of sin x. 2 of them will have a common factor of cos x. Nee, en dan gewoonlik is jou hakies mos dieselfde. Onthou julle? Okay, kan ek maar skip? Goed, kom ons kyk gou eers na 'n 3-term vergelyking. 'n trinomial. Nou, hier gooi ek al klaar vir jou so 'n bietjie van 'n curveball, because what do you see? Cos squared x en hier sit nou sommer sin x. Dit kan mos nou nie werk nie. Nee? Want ons wil hê sin kwadraat, gewone sin en 'n getalletjie. Nee. But what I can do is I can change that. Onthou julle nog my identiteite? Nee. So in plaas van cos kwadraat kan ek gaan skryf 1 minus sin kwadraat x. Is julle nog by? I want to change it. Kom ons vat sommer gou daai 1 oor ook, then it's minus 1 equal to 0. Okay, so let's multiply in. 3 times 1 will give me 3. 3 maal daai geef my minus 3 sin kwadraat x. En dan die res is mos nou eintlik dieselfde. Okay, so kom ons gaan skryf hom net, dat hy soos 'n ordentlike 3-term lyk. So, I want the sign squared first, so minus 3 sin kwadraat x. Dan soek ek my gewone sin, so minus 5 sin x. And then the 3 minus the 1 will give me plus 2 equal to 0. Sien jy nou lyk hy soos 'n gewone 3-term. Sien julle dit? Okay, now I like writing it back to normal trinomial, né? Want om een of ander rede daai sin en cos wat daar's, of in hierdie geval nou sin, dit gooi my net eenvoudig omver. Ek sien dit moeiliker. Okay, so ek hou daarvan om te sê hierdie gaan mos dieselfde wees as minus. Dan vergeet ek net gou van die sin. Dan sê ek minus 3 x kwadraat minus 5 en in plaas van sin x sê ek net gou x plus 2 is gelyk aan 0. Nee. Is julle fyn? Okay, dan gaan sê ek, okay, sê nou maar ek gaan dit gaan vereenvoudig of gaan faktoriseer. Jy kan natuurlik eers jou tekens ook vir my gaan uithaal, né? As ek 'n minus gaan uithaal, dan gaan hierdie mos nou raak 'n positief 3, positief en daai raak minus. Nee. Is julle reg? Okay. So faktore van 3x kwadraat gaan wees 3x maal x. Faktore van 2 gaan wees 2 maal 1 of 1 maal 2. Okay. Ek wil verskillende tekens hê. So 3x maal 2 gaan vir my gee 6x en x maal 1 1x. Ek wil kry positief 5x. So ek soek positief 6 minus daai. Nee? So positief. So dit gaan wees 3x minus 1 en x plus 2. Dis nie by met daai nie. Okay, maar nou gaan ek hom net gou terugskryf. In plaas van net x, gaan ek nou sê sin x. Okay, so hierdie gaan wees
Die minus het ek mos nou daar uitgehou. Okay, and then 3 sin x minus 1. So dis nou daai hakkie. En nou hier gaan ek hê sin x plus 2. Is dit okay? Kan ek hierdie geel hieronder uitveer? Onthou jy hoefie? Jy kan direk soontoe spring, soos wat hy nou daar op die bladsy lyk. Dit is net ek sukkel om dit te doen, ek kan nie. Dankie, okay. Nou, wanneer ons gefaktoriseer het, ek nou, I took each one of those brackets and I made it equal to 0. So this first one here, if I make that equal to 0. Ladies and gentlemen, it's now time for the announcements before a second break. Dan gaan ek hê 3 sin x is gelyk aan positief 1, met ander woorde sin x is gelyk aan 1/3. Okay, en dan van daar af gaan jy nou natuurlik jou algemene oplossing gaan doen, né? I'm going to do that just now. If I make that bracket equal to 0, sin x, Robin Trianik, please meet Mrs. Needland in room 10. If anyone is interested in joining a day hike to the Italian Club Cross close to Pole on the 28th of May, please come and see Mrs. Needland in room 10. The learners who are writing the applications Olympiad this afternoon must report to Mr. Minnie's class at 2:10. kan ek gou vir Be on sê, time, please do kan not dit be waar late. wees? Dan gaan jou sin grafiek. And the 16A hockey Het daai girls, sin grafiek please ooit take tot by note 2 of that minus there will 2 be gegaan? no hockey practice this afternoon. So that can't happen. The sopranos Nee? of the Money group. So please we only go on Mrs. Noble with this and one. Ek gaan daar 12. stop, jy het nie huiswerk. The following learners must